السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ بات آپ بھی اور تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سردی کا موسم کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے حساب سے بہت زیادہ اچھا اور بہتر موسم ہے۔ اس موسم میں عام طور سے انسان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں اگر آپ یہ غذا استعمال کریں جو آپ کو میں اب بتلانے جا رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے سری پائے۔ یوں تو پائے ہر موسم میں ہی کھائے جاتے ہیں مگر ان کا استعمال سردی کے موسم میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں سری پائے کھانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جسم میں گرمائش کو باقی رکھتے ہیں، مگر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پائے کھانے کے بعد چہل قدمی یا دوسری جسمانی محنت ضرور کرنی چاہیے۔ بڑھتی عمر کے بچوں، اسی طرح ہڈیوں اور جوڑوں کے مریضوں کے لیے پائے کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے، یعنی حد سے زیادہ بھی سری پائے استعمال نہیں کرنے چاہیے، نہیں کھانے چاہیے۔ اسی طرح سے پھل اور سبزیاں بھی سردی کے موسم میں کھانی چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق سردی کے موسم میں خشک میوے اور ہرے پتے والی سبزیوں سمیت اس موسم کے پھلوں کو زیادہ کھانا بہت اچھی بات ہے۔ سردی کے موسم میں سب سے پہلے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس موسم میں خود کو صحت مند اور مضبوط رکھنے کے لیے آپ پھل اور سبزیاں کھائیں، کیونکہ پھلوں اور سبزیوں میں وٹامنز اور غذائیت کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کے بدن میں موسم کے اثرات سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال آپ کے لیے صرف صحت بخش ہی نہیں ہے بلکہ سردی کی سبزیاں اور پھل اپنے ذائقوں میں بھی بہت زیادہ شاندار ہیں، اس لیے سردی کا موسم مزے کے پھل اور سبزیاں کھانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھلوں کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ سبزیوں میں صحت مند غذا بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے جو انسانی جسم کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو پھلوں کی مکس چاٹ بنا کر کھا سکتے ہیں، سبزیوں کو ابال کر ان کا گرم گرم سوپ بھی پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو سبزیوں کو ایک جگہ کر کے ان کو سلاد کے طور پر آپ کھا سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں فروٹ، اسی طرح کیوی، لیمو، کنو، انار، امرود، گاجر اور اس موسم کے دوسرے پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سردی کے موسم میں آئرن سے بھرپور چیزیں کھائیں۔ سردی کے موسم میں آئرن سے بھرپور چیزیں کھانا انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے جسم میں آئرن کی مقدار کو کنٹرول رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سردی کے موسم میں آئرن سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ ساری دال، گوشت، ہری سبزیاں، بیج، چنے اور ڈرائی فروٹس یعنی میوہ جات میں آئرن بے انتہا مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سردی کے موسم میں وٹامن ڈی سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ سردیوں کے موسم میں چونکہ سورج نہ نکلنے کی وجہ سے انسان کو وٹامن ڈی نہیں مل پاتی ہے، جو کہ نہ صرف سردی کے موسم میں بلکہ پورے سال ہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سردی کے موسم میں ہڈیوں کو وٹامن ڈی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں جسم کو اور خاص طور پر ہڈیوں کو وٹامن ڈی کی شکایت ہوتی ہے، جس کی بڑی وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ دھوپ میں وٹامن ڈی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سردی کی دھوپ تو ویسے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں صبح کے وقت نکلنے والی دھوپ میں سردیوں کے موسم کے پھل کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان پھلوں میں خاص طور سے کنو، امرود، انار، کیلے یا سیب کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی قدرتی غذائیں ہیں کہ جن میں وٹامن ڈی موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی سے بھرپور چیزیں یہ ہیں: مچھلی، اورنج جوس، دودھ، مکھن، پنیر، انڈے کی زردی اور مٹر کی چٹنی۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر وٹامن ڈی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے، ان چیزوں کو کھائیں گے تو وٹامن ڈی کی کمی جو آپ کے بدن میں ہو رہی ہے یا پہلے سے ہو چکی ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سردی کے موسم میں خشک میوے بھی کھانے چاہیے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، آپ اس بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ سردی کا موسم خشک اور سوکھے میوے کھانے کا موسم ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں، اس ٹھنڈے موسم میں ان میوے کے کھانے کا وقت صبح کا وقت ہوتا ہے۔ یوں تو آپ ان مزیدار میووں کو کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں،
चलते फिरते या कुछ काम करते हुए या कोई किताब पढ़ते हुए या कुछ भी काम करते हुए आप खुश्क मेवे खा सकते हैं। आप खुश्क मेवे का किसी भी वक्त मुट्ठी भरकर मज़ा ले सकते हैं। कुदरत के इस अनमोल तोहफे में बेइंतहा ताकत मौजूद है। खुश्क मेवे आपके लिए निहायत सेहत बख्श और जायके में लाजवाब हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा सुकून देंगे और देते हैं। इसी तरह सर्दी के मौसम में आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद में बहुत से मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं। शहद आपके जिस्म में मौसमी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत और क़ुव्वत पैदा करता है और सर्दी के मौसम में आम तौर पर पैदा होने वाली बीमारियों से बचाता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम वगैरह। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप चाय में चीनी की जगह शहद डाल लें। यह आपके गले के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शहद को उम्मुश शिफा भी कहते हैं। इसी तरह सर्दी के मौसम में आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी के बारे में आम तौर से ये ख्याल किया जाता है कि ये चर्बी की वजह से इंसान के लिए नुकसानदेह है। देसी घी पर जब बहुत सारी तहकीकात की गई तो ये पता चला कि देसी घी तो ख़ुद जिस्म की ज़ायद चर्बी को ख़त्म करता है। देसी घी का 1 चम्मच रोज़ाना सुबह को खाएँ ताकि आप सर्दी की खुश्की से बच सकें, मगर वो सच में देसी घी हो। देसी घी के नाम पर नकली घी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। इसी तरह से सर्दी के मौसम में गुड़ और शक्कर भी इस्तेमाल करें। गुड़ और शक्कर हाजमे को बेहतर बनाते हैं और जिस्म को मजबूत करते हैं। सर्दी के मौसम में अपने कहवे में और मीठे के खाने में चीनी के बजाय गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें। इसी तरह से सर्दी के मौसम में काली मिर्च और अजवाइन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनको अपनी खुराक में शामिल करें। ख़ास तौर पर अपनी चाय और कहवे में हस्बे ज़रूरत इनका इस्तेमाल करें ताकि आप सर्दी से बच सकें। काली मिर्च और अजवाइन आपके जिस्म की गर्मी को बाकी रखते हैं, यहाँ तक कि बारीक कपड़े पहनने पर भी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। इसी तरह सर्दी के मौसम में आप लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन में अब एंटी बैक्टीरिया और एंटी वायरल विटामिन होते हैं। इसकी वजह से लहसुन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुराक मानी जाती है। लहसुन अपनी बेशुमार खूबियों के साथ हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाता है और हमें सर्दी से महफूज रखता है। खाने में लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मगर उसके साथ दूध, मछली और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। इसी तरह सर्दी के मौसम में आप मछली का इस्तेमाल करें। सर्दी के मौसम में मछली का खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हड्डियों में कैल्शियम बढ़ाती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मछली बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने वालों की उम्रें लंबी होती हैं। मछली के गोश्त में कुदरती तौर पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो दूसरे गोश्त में बहुत कम पाई जाती हैं। इसके अलावा मछली का गोश्त हार्ट अटैक की रोकथाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है। मछली की तासीर बेहद गर्म होती है, जो आपको सर्दी के मौसम में बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकती है। सर्दी के मौसम में मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मछली का गोश्त जिस्म में बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मछली में मौजूद आयरन खून की कमी वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दी में मछली ज़्यादा खानी चाहिए, इसलिए कि ये सर्दी के असरात को बदन से कम करती है और इंसान को इन्फेक्शन से बचाती है। सबसे आखिरी चीज़ है गरम गरम अंडे। सर्दी का मौसम है और गरम गरम अंडे आदमी खाए तो कितना मज़ा उसको आता है। सर्दी से बचने के लिए गरम अंडों का इस्तेमाल करें। उसमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी काफ़ी मकदार में पाया जाता है। ये सर्दी में खाई जाने वाली एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है कि जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर अंडों को उबाल कर खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर्दी के मौसम में सेहतमंद रहने के लिए ये कुछ ग़िज़ाएँ मैंने आपको बतलाई हैं। आप इनको खाकर, इनको इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने बदन को बेहतर और बहुत ज़्यादा बेहतर, अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, अपनाएंगे और इन चीज़ों को खाएंगे तो उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इन पर अमल करने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको
ان چیزوں سے کتنا فائدہ ہوا۔ مجھے امید ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر آپ مجھے دعا بھی دیں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، آپ اپنا بھی خیال رکھیں، سب لوگوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔